देखो पिलाମାନେ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ୱାଟରଫଲ୍ ପଢୁଥିଲେ ହେଲା ୱାଟରଫଲ୍ ପଢୁଥିଲେ ୱାଟରଫଲ୍ ରୁ ଆମର ପ୍ରାୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ କିଛିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି ନା ୱାଟରଫଲ୍ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ସରି ୱାଟରଫଲ୍ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ନା କଣ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେଲା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ପଢିବା ତ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ କହିଦେବି ନା ଆଗକୁ କହିବି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗସ୍ କଣ ଆଉ ଥରେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବି ତମକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଢିବା ଆମର ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ତମକୁ ଫର ନଲେଜ କିଛି କହିବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ସେଠି କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ଦେଇକି ଯାଇଛି କୋଉ କୋଉ କୋଷ୍ଟ ଦେଇକି ଯାଇଛି ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଯୋଉ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆର ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବି ଦି ତିନିଟା ମାନେ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଯୋଉରା ଆସିବ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ଅଣ୍ଡରରେ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବି କ୍ଲିୟର ଆଜି ପୁରା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟା ଆମେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ହେଲା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟାକୁ ଆଜି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା କ୍ଲିୟର ତା ଆଗରୁ ଟିକେ ମୁଁ ରିକ୍ୟାପ୍ କରିଦଉଛି ଯେହେତୁ ନିମୋନିକ୍ସ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ବାସ୍ ଟିକେ ରିକ୍ୟାପ୍ କରିଦେଲେ ଭଲ ହବ ଦେଖ ୱାଟରଫଲ୍ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିଥିଲେ ନା କଣ ଫୁଲି ଝରଣ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ନା କଣ ନା ଫୁଲେଇ କମେଇ ହଉଛି କଳା ହେଇକି ତ କମେଇ ଫୁଲେଇ ହଉଛି କଳାରୁ କଳାହାଣ୍ଡି କହିଥିଲେ କ୍ଲିୟର 16 ମିଟର ହାଇଟ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି କଲର ରେନବୋ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯୋଉଟା ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ કરે ହେଲା ମଲ୍ଟି କଲର ରେନବୋ କୁ ଫୁଲି ଝରଣରେ ବୁଝିହଉଛି ଝରଣ ରେନବୋ ଜାଣିଛ ଝରଣାରୁ ରିଲେଟ କରିପାରିବ ପେରିନିଆଲ ୱାଟର ସୋର୍ସ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ତାପରେ ପୁଟୁରୁ ମୁଁ କହିଲି ପଟି କରିଦେଲା ପଟି ବହୁତ ସ୍ମେଲ ହଉଥିଲା ଗନ୍ଧ ହଉଥିଲା ଗନ୍ଧରୁ କନ୍ଧମାଳ କ୍ଲିୟର ଆଉ ଗୋଟେ ରିଭର ଯୋଉ ଅଛି ସେ ରିଭର ଏଇଟା ହେଲା କଣ ନା ବଡ ସାଲୁକି ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ ତାପରେ ପ୍ରଧାନ ପାଟ ମୁଁ କହିଥିଲି ପ୍ରଧାନ ଗୋଟେ ଟାଇଟେଲ ଦେଓ ଗୋଟେ ଟାଇଟେଲ ଦେଓରୁ ଦେଓଗଡ଼ କ୍ଲିୟର ଫାଷ୍ଟ ଆମର ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପାୱାର ସେଠି ଥିଲା ପ୍ରଧାନ ପାଟରେ ବୁଝିହଉଛି ସାନଘାଗରା ତ ଜାଣିଛ ଆଗରୁ କହିଦେଇଥିଲି ସାନଘାଗରା କଣ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଅଛି 30 ମିଟର ହାଇଟ୍ କେନ୍ଦୁଝରରେ ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ ତ ଟିକେ ରିକ୍ୟାପ୍ କରିଦେଲେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢିବା ନା କଣ ଆଜିଠୁ ନା ଆମର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଲିୟର ଦେଖ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୋଲେ ନା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଏଠି ବସନ୍ତ ଭାବି ଦବନି ତମେ ଏଠି ବସନ୍ତ ଭାବି ଦବନି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ମାନେ ତ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗସ୍ କଣ ହେଲା ବୋଲେ ନା ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟରଟା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସେ ହେଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟରଟା ଆମର ଆର୍ଥ ସର୍ଫେସ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସେ ତାକୁ ଆମର କଣ କୁହାଯାଏ ସେଇଟା କଣ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗସ୍ କୁହନ୍ତି କଣ କୁହନ୍ତି ବୋଲେ ଆମର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ क्लियर ताले देखो इस स्प्रिंग्स जो ओडिशा अछि चलो नले गोटे हेडिंग कर दबा टिके एठी न लिख दोची मेंशन कर दोची स्प्रिंग्स इन ओडिशा कोन स्प्रिंग्स माने कोन ना जेते बेले हमर ग्राउंड वाटर टा जेते फ्लो कर जीवो ग्राउंड वाटर टा फ्लोस कर जीवो टू अर्थ सरफेस टा क्लियर ताको कोन कह जाय ना हमर स्प्रिंग्स कह जाय स्प्रिंग्स जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स अछि बुझिबले कि नहीं हॉट स्प्रिंग्स जोटा कहउचंती क्लियर कोल्ड स्प्रिंग्स जोटा गोटे भी अछि जोटा नेचुरल माने ता टेंपरेचर ता रहइबो आ गोटे मिनरल स्प्रिंग्स मध्ये अछि बुझिबले कि नहीं हो देखो स्टार्ट कर दो स्प्रिंग्स इन ओडिशा मेले मन रखिबो ना जो ग्राउंड वाटर टा ऊपर पळि आसीबो ग्राउंड वाटर टा अर्थ सरफेस ऊपर पळि आसीबो सेते बळे तार दुईटा रीजन्स भी अछि देखिबा ना स्प्रिंग्स इन ओडिशा मोस्टली फाउंड अलोंग द स्लोप्स ऑफ द ईस्टर्न घाट स्लोप ऑफ द ईस्टर्न घाट है बोथ ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड्स ईस्ट और वेस्ट साइड रे देखियो मिले बुझिबले कि नहीं द एग्जैक्ट विषय बिकॉज ऑफ दीटा रीजन अछि हला फास्ट में जानले कोडी देखिया को मिले ना ईस्टर्न घाट रे ईस्टर्न घाट रे बुझिबले नहीं ईस्टर्न घाट देखिया को मिले बोथ साइड रे ईस्टर्न वेस्टर्न साइड रे दीटा रीजन्स अछि ना गोटे अछि हेवी रेनफॉल जदी रेनफॉल हबो ताले माने स्प्रिंग वाटर टा ग्राउंड वाटर टा बाहर पळे अर्थ सरफेस पळे से नले आ गोटे कोन हार्ड रॉक्स जदी ग्राउंड इज मेड ऑफ टॉट माने हमरो गोडवान सुपर आइलैंड अछि सेही रॉक्स रे दैट अलाउ स्प्रिंग्स टू फॉर्म बुझिबल नहीं से कुछ ना कोन हार्ड रॉक जो ना से मध्ये से कोन एटा ना ए स्प्रिंग्स टा देखिया को मिलि थाए बुझिबल नहीं हो देखो पता गोडवाना रॉक्स पाई हला ताल देखो एटी मेंशन कर दबा ना स्प्रिंग्स गोटे स्लाइड्स बने दबा गोटे स्लाइड्स टे बने दबा ना लेखा स्प्रिंग्स इन ओडिशा क्लियर देखो नेक्स्ट होची ना कोन स्प्रिंग जे कोन दे कहले ता मीनिंग ता कोन ना जते बेले हमर कथा ग्राउंड वाटर टा फ्लोस करिवो एट सरफेस रो फ्लोस टू अर्थ सरफेस को क्लियर बुझियला आ स्प्रिंग कोड देखिया को ना ईस्टर्न घाट हला ईस्टर्न
घाट रे ईस्टर्न घाट रे आगुटे देखि दो ईस्टर्न घाट टा फॉल सब टिके कहि देबी ईस्टर्न घाट कोन केमती बहुत जन कंफ्यूजन दियो नले म इठी नले कहि दोची ईस्टर्न घाट विषय रे हला इठी कहि दोची हला ईस्टर्न घाट विषय ईस्टर्न घाट क्लियर नले आउटे स्लाइड रे करदा भल से हला ईस्टर्न घाट रे बहुत साइड वेस्ट साइड रे ईस्ट साइड रे देखिया को मिले बुझ पछे ना दीटा रीजन्स अछि यार ना टू रीजन्स दीटा रीजन्स अछि आरो ना फास्ट होची ना कोन हेवी जदि ना कोन हेवी रेनफॉल जदि हला हेवी रेनफॉल ए जो ईस्टर्न घाट जो एरिया देछि से ईस्टर्न घाट जदि हेवी रेनफॉल हला ताला अब ना सेकंड होची ना कोन हमरो गोडवाना जो रॉक रहला सेति में बुझ पले कि नै गोडवाना रॉक लिख दियो गोडवाना रॉक पे हला गोडवाना हार्ड रॉक पे ठीक ए दिटा होची दा रीजन्स बुझ पालो स्प्रिंग्स इन ओडिसा एते स्प्रिंग्स इन ओडिसा मन रखियो ना स्प्रिंग्स इन यूनाइटेड स्प्रिंग्स माने कोन होला एतो ग्राउंड वाटर टा आठ सरफेस आड़ को पळे आसो ऊपर पळे आसो बुझ पाले कि नै एटा ईस्टर्न घाट देखिया पळे बहुत हमर ईस्ट आ वेस्ट साइड रे आ जो देखियो देखल ना कोन तार दिटा मेन रीजन्स अछि ना जो हेवी रेनफॉल जदि हेतियो जोर जदि वर्षा हेतियो नले आउट अछि ना कोन पिले गोडवाना रॉक्स पे गोडवाना जो हार्ड रॉक्स पे क्लियर बुझियला ताले देखो पिले ए आउट स्लाइड रे म कहि दोची ईस्टर्न घाट टा होला आउट स्लाइड रे म कहि दोची ईस्टर्न घाट टा हेडिंग दियो ईस्टर्न घाट टिके जानिबा जे तमे जानु चंती को एरिया रे तो टिके जानिबा पड़िबो हला ईस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट विषय देखो ईस्टर्न घाट कोन प्ले ईस्टर्न रे सुनि थियो बहुत ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट तो जानिबा पड़िबो ईस्टर्न घाट कोन प्ले ना ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଖାଲି हां देखो ईस्टर्न घाट है ईस्टर्न घाट कोन पिले ना कहले गोटे होची माउंटेन गोटे डिस्कंटिन्यूअस गोटे हिल्स गोटे हला गोटे रेंज ऑफ डिस्कंटिन्यूअस गोटे हिल्स पूरा लागले के पूरा हिल्स पूरा थिबो हला तमर ईस्टर्न घाट डिस्कंटिन्यूअस किंतु वेस्टर्न घाट पूरा लागले के थाए किंतु ईस्टर्न घाट कोन डिस्कंटिन्यूअस थाए हिल्स बुझि परछो ना हिल्स पहाड़ पूरा लागले के टिके छाडी के टिके छाडी के टिके छाडी के एमती थिबो बुझि परले कि नै सेटा रेंज ऑफ डिस्कंटिन्यूअस हिल्स थाए एलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया हला इंडिया रा हमर ईस्टर्न कोस्ट देखि से जाई छी टिके जस्ट मैप टा म पेटे बनै दोची हला एबला धर हमर मैप हो जदर इंडिया मैप टा धर एठी हमर ओडिसा टा रहला हला एठी हमर ओडिसा टा एठी रहला ओडिसा टा तो ओडिसा ओडिसा पर कोन अछि हमर आंध्र प्रदेश अछि हला आंध्र प्रदेश परे तापरे तमर कोन पळे आसी हमर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश हला तापर तमर तमिलनाडु एठी टिके अछि ना कोन कर्नाटक तो ए जो एरिया टा ए जो एरिया टा को हला ए एरिया टा पूरा ए एरिया टा कर्नाटक को टिके एमती पड़े कि एमती हेति हला ए जो एरिया टा को कोन कहै जाय बेले हमर ईस्टर्न घाट कहै जाय हला ए एरिया टा कोन डिस्कंटिन्यू हे कि थाए तमर कोन हिल्स थिबो तो पहाड़ थिबो ए एरिया टा बुझि परले कि नै ए एरिया टा कोन कहै जाय हमर ईस्टर्न घाट कहै जाय जोटा कि एलोंग थाए का सहित हमर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया हला इंडिया रे ईस्टर्न कोस्ट तो एठी से एटा ईस्टर्न कोस्ट है एठी से पूरा एलोंग थिबो पाका लागी कि पूरा थिबो बुझि परले नै एठी तमर बे ऑफ बेंगल रहला एपटर बे ऑफ बेंगल बुझिपारल एपटे पूरा बे ऑफ बेंगल रहला बे ऑफ बेंगल पूरा क्लियर तो एई जो एरिया टा रहला ओडिसा ला आंध्र प्रदेश ला तमर एठी आसीबा कर्नाटक आसीला आ हमर तमिलनाडु आसीला एई एरिया टा को बुझिपारल एठी तेलंगाना भी एठी तेलंगाना टा मेंशन कर दबो बुझियोची आ जो देखबा ना कोन तीनटा कोस्ट बदी अछि एटा जो ओडिसा जो रहला एई कोस्ट टा कोन कहै उत्कल कोस्ट क्लियर आ ए आंध्र टा कोन कहै जाटा आंध्र कोस्ट क्लियर आ एटा तमिलनाडु जो कोस्ट कोन कहै छै ना करमंडल कोस्ट हला करमंडल कोस्ट बुझियो छी नै तीनटा हमर कोस्ट सेत्र पळे आछी हला कर्नाटक टा तमरो आसीबो वेस्टर्न घाट रे भी आसीबो हला वेस्टर्न घाट टाइप पळे आसे वेस्टर्न का आउट कोटे मेंशन देला ताको भी कहि देबो हला
ବୁଝିଲା ଏତିକି ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ କ୍ଲିୟର। ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖ ଲେଖିଦବ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ ବନେଇଦବ। ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟରେ ଆମେ କଣ କହିଲେ ନା ଆମର ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ ଆରେ ରେଞ୍ଜ ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜ ହେଲା ରେଞ୍ଜ ଅଫ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଗୋଟେ ହିଲ୍ସ ଗୋଟେ along the eastern coast along the eastern coast of India ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ପାରାଲେଲ ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ପାରାଲେଲ ଥିବ କାହା ତ ଟୁ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ମାନେ ଏଇଟା କଥା କହୁଛି ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ଏଇଟା ତ ପୁରା ପାରାଲେଲ ହେଇକି ପୁରା ଚାଲିଥିବ ପୁରା ପାରାଲେଲ ହେଇକି ଥାଏ କ୍ଲିୟର। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନା କଣ ଷ୍ଟେଟ କଥା କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ଆସୁଛି ଯଦି ଦେଖିବା ନା ଆମର ମନେ ରଖ ଓଡିଶା ହେଲା ଓଡିଶା ଏଠି ମେନସନ ବି କରିଦେଇଛି ଓଡିଶା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହେଲା ଓଡିଶା ହେଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହେଲା ତାପରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ହେଲା ତାମିଲନାଡୁ ହେଲା କ୍ଲିୟର। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନା କଣ ତମର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହେଲା କ୍ଲିୟର ବୁଝିଯାଉଛି। ଆଉ ଓଡିଶା ଯେହେତୁ ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଦଉଛି ନା କଣ ଓଡିଶାରେ ଆମର ଏଇ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟର କେତେଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସୁଛି ବୋଲେ ଆମର 19ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସୁଛି ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ। ଏଠି ହଉଛି ନା ଓଡିଶାରେ ଆମର 19ଟା ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସୁଛି ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ 19ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସୁଛି ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟରେ ହେଲା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ନା କଣ ଆମର ଓଡିଶା କଥା ମୁଁ ଟିକେ କହିଦଉଛି ଯଦି ନର୍ଥ ସାଇଡ ରୁ ଦେଖିବା ଓଡିଶାର ହେଲା ଓଡିଶାର ଆମେ ଯଦି ନର୍ଥ ସାଇଡ ରୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତମର ପଳେଇ ଆସିବ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପଳେଇ ଆସିବ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରହିଲା ତାପରେ କେନ୍ଦୁଝର ପଳେଇ ଆସିବ ବୁଝିପାରିଲ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପଳେଇଲା କେନ୍ଦୁଝର ପଳେଇ ଆସିବ ତାପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପଳେଇ ଆସିବ ତାପରେ ଯାଜପୁର ପଳେଇ ଆସିବ ତାପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟା ଯଦି ଦେଖିବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟା ତାହେଲେ ତମର ଅନୁଗୁଳ ପଳେଇ ଆସିଲା ସେ ତମର ଢେଙ୍କାନାଳ ପଳେଇ ଆସିବ କଟକ ପଳେଇ ଆସିବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପଳେଇ ଆସିବ ନୟାଗଡ଼ ପଳେଇ ଆସିବ କନ୍ଧମାଳ ପଳେଇ ଆସିବ କ୍ଲିୟର ସେଣ୍ଟରଟା ପୁରା ଏଇ ସେଣ୍ଟରଟା ପୁରା ମାନେ ଓଡିଶା କଥା କହୁଛି ଏଇ ସେଣ୍ଟରଟା କ୍ଲିୟର। ଆଉ ସାଉଥ ରେ ଯଦି ଦେଖିବା ନା କଣ ଗଞ୍ଜାମ ପଳେଇ ଆସିବ ଗଜପତି ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ ହେଲା ଗଜପତି ହେଲା ରାୟଗଡା ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ରାୟଗଡା ହେଇଯିବ ତାପରେ ତମର କୋରାପୁଟ ହେଇଗଲା ମାଲକାନଗିରି ହେଇଯିବ ନବରଙ୍ଗପୁର ହେଇଯିବ ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି ହେଇଗଲା ଏଇ ସବୁ ଏରିଆ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଫୁଲବାଣୀ ବୌଦ୍ଧ ଏଇ ସବୁ ଏରିଆ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଅଲ ଟୋଟାଲ ଯଦି ଦେଖିବା ନା କଣ ଆମର 19ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି 19ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି 19ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବୁଝିହଉଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ମାର୍କ କରିଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ପିଲା ନା କଣ ହଉଛି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେ କହିଲି ଆମର ଏଟା ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟଟା କଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଥାଏ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟରେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟା ଥାଏ ହେଲା ହାଇଟ ର ମଧ୍ୟ ଲୋୟର ଥାଏ ବୁଝିପାରୁଛି ନାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ନା କଣ କୋଉ ନଦୀ ଆଉ କୋଉ ମାନେ କଟ କରିଛି ଯଦି ରିଭର୍ସ କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଇଠି ମେନସନ କରିଦିଅ ରିଭର୍ସ ଯଦି ଦେଖିବା ନା କଣ ଆମର ମହାନଦୀ ରହିଯିବ ମହାନଦୀ କ୍ଲିୟର ମହାନଦୀ ରହିଲା ତାପରେ ଗୋଦାବରୀ ରହିଯିବ ଗୋଦାବରୀ ହେଲା କୃଷ୍ଣା ଆଉ କାବେରୀ ହେଲା ଏଇ ସବୁ ରିଭର ସବୁ କଟ କରିଛି କ୍ଲିୟର ବୁଝିଲା। ଆଉ ତାର ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ନା ବେଲେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଯଦି ପିକ୍ ଦେଖିବା ଏଠି କିଏ ଆସିବ ବେଲେ ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ନା ଆମର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପଳେଇ ଆସିବ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ କ୍ଲିୟର। ଆମର क्वेश्चन ଗୋଟେ ପଡିଥିଲା ନା କଣ which district Odisha has the highest peak of eastern ghat highest peak ହେଲା କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ଗଜପତି ଦେଲା ଗଜପତି ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଯୋଉଟା ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଟା ଏଇ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟରେ ତମର ଯଦି ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଯଦି ଦେଖିବ ନା ସେଟା ତମର ପଳେଇ ଆସିବ କୋଉଟା ବୋଲି କହିଲ ଆମର ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ନା ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଏଇଟା क्वेश्चन ରେ ପଡିଥିଲା एसएससी जीडी क्वेश्चन ରେ which district of Odisha has the highest peak of eastern ghat ର ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଟା କୋଉଠି ଅଛି ଆମର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ବୁଝିହେଲା କ୍ଲିୟର। ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିଦିଅ ହାଇଏଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏଠି ଲେଖିଦବା ଟିକେ ନା ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି
बुझिपारे कि नहीं जोटा तार हाइट जो देखिए ना कौन 1501 मीटर अच्छी 1501 मीटर क्लियर एटा महेंद्रगिरी कोटी पिला गजपति रे बुझिपारे ना एटा हूँ गजपति ये मन रखी गजपति डिस्ट्रिक्ट रे गजपति डिस्ट्रिक्ट रे बुझी ये जिनस ईस्टर्न घाट ये जिनस मन रख ईस्टर्न घाट रे क्लियर तब नेक्स्ट देख नेक्स्ट हम एक्चुअली जो पढ़ुले सेटा ठीक ये गले अच्छा ईस्टर्न घाट आसीबो बे आगु आसी पढ़ेबी किसी नहीं ईस्टर्न घाट कारण तुम पढ़ा है ना जो फास्ट टॉपिक टा तुम फास्ट टॉपिक टा पढ़ा है तुम जियोग्राफी रो जो जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ ओडिशा सेटा तुम पढ़ा है सेटा पढ़ेला माने तुमरो पढ़ी आसीबो सेठी सब पिक सब पढ़ी आसीबो सेंट्रल प्लेट्यू वाला वेस्टर्न रूलिंग अपलैंड्स वाला रिवर वैली रहला सेठी सब पढ़ी आसीबो पिक सब सेठी पढ़ी आसीबो बुझे बोले कि एक्चुअली इंट्रोडक्शन टा सेटा पढ़ा है सेटा पढ़े देबी किछि नै जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ ओडिशा हो देखो ताले स्प्रिंग रे में थिले ना स्प्रिंग टा बुझी पालो प्लीज स्प्रिंग टा तो ग्राउंड वाटर पड़े तो ईस्टर्न घाट देखिए मैंने दुटा मेन रीजन अछि ओटे हेवी रेनफॉल होतो हमरो गडवान रॉक स्प्रिंग हार्ड रॉक स्प्रिंग बुझला तो फास्ट कोड पड़े से ना अत्री फास्ट कोन अत्री टे इम्पोर्टेंट पले अत्री टा बहुत रेटा क्वेश्चन ले पड़छ मोस्ट इम्पोर्टेंट पले मोस्ट पर को डिस्ट्रिक्ट रे एटा मन रखियो ना खोर्धा डिस्ट्रिक्ट पर घुसी दे तो एटा अत्री माने तमरे जो ना कोन खोर्धा डिस्ट्रिक्ट पड़े आसीओ खोर्धा डिस्ट्रिक्ट कथाटी क्लियर बुझियो छी ना अत्री माने मन रखियो ना कोन तमरो खोर्धा डिस्ट्रिक्ट क्लियर एटा जे हॉट ओटे स्प्रिंग ओटे हॉट स्प्रिंग कहितली हॉट स्प्रिंग थाय ओटे कोल्ड स्प्रिंग थाय ओटे मिनरल स्प्रिंग थाय एटा जे हॉट स्प्रिंग हैला आ बेनिफिट होची ना कोन द वाटर इज बिलीव्ड टू बी मेडिसिन वैल्यू अछि हीलिंग प्रॉपर्टीज रहउची सल्फर माने अधिक कंटेंट अछि द लॉर्ड ना हातकेश्वरी महादेव श्राइन से रहउछन नियर बाय बुझि बोले लॉर्ड हमरो हातकेश्वर आ टेंपरेचर टा प्राय तो स्टडी टेंपरेचर उठे थाय ना 55 डिग्री सेल्सियस थाय 55 डिग्री सेल्सियस बुझि पाले कि नहीं ताले एटी मेंशन कर दियो अत्रिटा गोटे सेकंड बोले अत्रि हला एटी लिखि दियो अत्रि हमरो अत्रि ताले अत्रि रे फास्ट होची ना कोन को डिस्ट्रिक्ट ता सबले मन रखबेला को डिस्ट्रिक्ट माने खोर्धा हला खोर्धा डिस्ट्रिक्ट एटा हॉट स्प्रिंग ओटे हॉट स्प्रिंग बुझि पाले ना खोर्धा और हॉट स्प्रिंग से दिटा जिंस फास्ट मार्क करिवो बुझि पाले ना एटा मेडिसिन वैल्यू थाय हला हॉट ओटे सल्फर स्प्रिंग लिख दियो ता हॉट हमरो सल्फर स्प्रिंग सल्फर एटी लिख दियो सल्फर को माने सल्फर माने टे थाय ओरिएंटेड थाय सल्फर टे कंटेंट करी रही थाय हो बुझि पाले कि नै और टोटे साइंस अछि माने कोन ओटे हमर हातकेश्वर हला लिख दियो ना हमर टकेश्वर महादेव श्राइन अछि बुझि पाले ना टेंपल अछि हो बुझि पाले कि नै क्लियर आ जो टेंपरेचर टा रहता है टेंपरेचर 55 डेटा एते इंपोर्टेंट ना बट मेंशन कर देता हो अत्रि एते जिंस अत्रि मन रखिया पड़ियो अत्रि होची ना तमरो खोर्धा डिस्ट्रिक्ट रे रहला तबरे सेकंड होची ना गोटे तमरो हॉट ओटे सल्फर ओटे स्प्रिंग ओटे क्लियर आउ हातकेश्वर महादेव को साइन सिटी देखिया को मिले 55 डिग्री सेल्सियस सिटी प्राय तो टेंपरेचर टा थाय हॉट स्प्रिंग जेतु अत्रि एटे देखो एटा होची मोस्ट इंपोर्टेंट पले ए क्वेश्चन टा को डिस्ट्रिक्ट रे हमरो खोर्धा डिस्ट्रिक्ट रे व्हाट इज द कांस्टेंट टेम्परेचर्स थाय कति कि हमर 55 डिग्री सेल्सियस थाय टेम्परेचर बुझ पले कि नै तब नेक्स्ट देखिया ना कोन हमर देउलझरी हला देउलझरी सेठी एटी मेंशन कर दु जे एठी मो देउलझरी हला एठी लिखि दियो देउलझरी देउलझरी एटा मने रखि दबो डायरेक्ट हला खोर्धा एटा कोन मने रखो तो खोर्धा तो डायरेक्ट मने रखिबो देउलझरी एटी मने कोन रखिबो बिले ना अनुगुल देउलझरी गुडी जे अनुगुल देउलझरी बुझ पले ना अनुगुल डिस्ट्रिक्ट रे क्लियर बुझियला आ एटा होचे हॉट स्प्रिंग गोटे एटा होचे हॉट स्प्रिंग एटा गोटे तमर हॉट स्प्रिंग एटा गोटे होचे हॉट स्प्रिंग ता जदि टेंपरेचर जदि देखिबे ना कोन ना 40 रु 62 डिग्री भीतर थाय टेंपरेचर ता दे जे इंपोर्टेंट ना हला एते डिग्री सेल्सियस भीतर थाय क्लियर आ एठी कोन होचे ने हॉट स्प्रिंग ता जे चैनलाइज्ड होचे 36 टा पॉइंट्स को
ହେଲା 36ଟା ପଣ୍ଡସ୍ को माने ये जो पानीटा माने बाहर जेता 36टा पॉन्ड बुझेते एटा टे मन रखियो होला 36टा पॉन्ड क्लियर देवलझरी भितर थी बस मेन होची इंपोर्टेंट है जो डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट रे होला अत्रीटा होची खोर्धा रे होला तार देवलझरीटा होची ଅନୁଗୁଳ ଏମିତି ମନେ ରଖିବ ଦେଉଳଟା ପୁରା ଗୋଲ ଅଛି ଦେଉଳଟା ପୁରା ଗୋଲରୁ ଅନୁଗୁଳ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ ଗୋଲରୁ ଅନୁଗୁଳ କ୍ଲିୟର ଯେମିତି ଏଟା ଦେଉଳଝରି ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପିଲା ନା ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଦେଉଳଟା ଅଛି ଦେଉଳଟା କୋଉଟା ଗୋଲ ଅନୁଗୁଳ କ୍ଲିୟର ଆଉ କୋଉ ଶ୍ରେଣୀ ଅଛି ଅଟ୍ରି ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରେ ନା ତମର ହଟ୍ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରୀ ମହାଦେବ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ଲିୟର ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ ତାପରେ ଏଠି ଅଛି କିଛି क्वेश्चन ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଟିକେ क्वेश्चन ଟା ଦେଖି ଦିଅ ନହେଲେ which waterfall in Odisha located in କାଲଟା iron mines କାଲଟା iron mines ଟା କୋଉଠି ଥିଲା କାଲଟା କୁଆଇଥିଲା କାଲଟା iron mines କୋଉଠି ଥିଲା ତମର କାଲଟାଟା ସୁନ୍ଦରଗଡର ସୁନ୍ଦର ମାନେ କୋଉ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଆମର କୋଉ ମାନେ ସୁନ୍ଦର କହିତା ମିରିକ ଖୋଜ କୁଆଇଥିଲା ଏଟା ମିରିକ ଖୋଜ କାଲଟା iron ଏଟା ମିରିକ ଖୋଜ the famous shrine Lord Hatikeshwar temple होची के ना अत्रि रे clear तर which hot spring is the largest thermal field largest thermal field in Odisha को spring टा largest thermal माने spring दोची बुझी पले कि एटा आगो गुटे देखिबा हला आगो गुटे देखिबा सब जिंस मुटे कंप्लीट कर दे स्प्रिंग ता तबर एटा ए क्वेश्चन रा करे ए क्वेश्चन रा एपट सब ठीक अछि ना मिसी के अछि बुझिपारे ना टिके आगु टिके देखि दबा तापर एटा करबा बुझि होछि हो देखो ताले हमर सरियला दीटा सरियला अट्री सरियला और देवलझरी सरियला अट्री सरियला और देवलझरी तमरो कंप्लीट बुझिपाले कि नै अट्रीटा होछि तमरो कोठी ना पिले हमरो खोर्धा रे आ देवलझरीटा कोठी हला पिले तमरो देवलझरीटा कोठी रहला हमरो अनुगुल्ले देवलझरीटा अनुगुल्ले क्लियर तापर तप्त पानी टे देख दियो तप्त पानी आउटर अछि ना कोन ताराबल तप्त पानी और ताराबल एटी टे मेंशन कर दोछि बिले ना तप्त पानी क्लियर तप्त पानी टा पिले कोन अछि ना तप्त ताते पानी पुरा तातिला गंजाम ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ ର ପାଣି ଟା ପୁରା ସରି ଗଞ୍ଜାମ କହୁଛ ତ ଗଜପତି ହେଲା ଗଜପତି ତପ୍ତ ପାଣି ଏଟା ହଉଛି ପତି ହେଲା ମନେ ରଖିଦବ ଗଜପତି ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ଯୋଉଟା 90 ରୁ 100 ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ଥାଏ ତାର ଇଏଟା କ୍ଲିयर ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତାପରେ ତାରାବଲ ହେଲା ତାରାବଲଟା କେତେ ଅଛି ପିଲେ ନା ଏଟା ନୟାଗଡ଼ ତାରାବଲ ତାରା ଅଛି ନା କଣ ନୂଆ ତାରା ନୂଆ ତାରା ଆକାଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ନୂଆ ତାରା ଆକାଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ହେଲା ନୟାଗଡ଼ ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖ ନୟାଗଡ଼ରେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ଏରେ ସବୁ ତମର ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ସବୁ ହଟ୍ ଏ ତାରାବଲଟା ହଉଛି ନା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଥର୍ମାଲ ଫିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଏଠି ଲେଖି ଦେଇଥିବ ତାରାବଲଟା ହଉଛି ନା କଣ ତମର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଥର୍ମାଲ ଫିଲ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାର ଅଛି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଥର୍ମାଲ ଫିଲ୍ଡ ତାରାବଲ ଆଉ ସବୁର ପ୍ରାୟତଃ ତମର ସଲଫର ମାନେ ସଲଫରିକ ୱାଟର ଥାଏ ହେଲା ସଲଫର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥାଏ ମେଡିସିନ ମାନେ ପ୍ରପର୍ଟିଜ ଅଧିକା ଥାଏ ଆଉ ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ ପାଇଁ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ତାରାବଲ क्लियर ये दिन मन रखो एठी जोटा थिले से क्वेश्चन रा व्हिच हॉट स्प्रिंग द लार्जेस्ट थर्मल फील्ड इन ओडिसा कोडा हमरो ताराबलटा मन रखियो तब व्हिच स्प्रिंग्स ऑफ ओडिसा एटा अच्छा एटा आगु को व्हिच स्प्रिंग ऑफ ढेंकानाल माने जानिथिबो ढेंकानाल माने के पड़े हमरो कपिलास ढेंकानाल माने कपिलास पड़ेस बुझिबल कि नहीं ढेंकानाल माने तब कपिलास पड़ेस एटे जो तप्तपाणी होची गजपति डिस्ट्रिक्ट क्लियर गजपति डिस्ट्रिक्ट तप्तपाणी तो टेम्परेचर टा मायने रखे ना माने टेम्परेचर टा ये रहइबनी तप्त को डिस्ट्रिक्ट टा माने मन रखो तप्तपाणी
ତପ୍ତପାଣି ନା ପାଣିଟା ପୁରା ପାଣିରୁ ତମର ପତି ପାଣି ଏଠି ଅଛି ନା ପତି ହେଲା ପତି ଗଜପତି କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ତପ୍ତପାଣି ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ ଅଫ ହୁଇଚ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ। ତପ୍ତପାଣି କୋଉ ମାଉଣ୍ଟେନ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ ଜାଣିଛ ରେଞ୍ଜ ଯେତିକି ସବୁ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟରେ ରହୁଛି ତମର ସରି କୋଉଟା ଆମର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗରା ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ ମନେ ରଖିବ କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ତାରାବାଲିଟା ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇ ସେଠି ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସରେ ଟିକେ ଖାଲି କହିଦଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଇ ନୟାଗଡ଼ରେ ଅଧିକା ତାରା ଅଛି ହେଲା। ଏଇଟା ମନେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଥର୍ମାଲ ଫିଲ୍ଡ ବୁଝି ହଉଛି କି ନାହିଁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଥର୍ମାଲ ଫିଲ୍ଡ କ୍ଲିୟର। ତମର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ପୁରା ହେଇଗଲା କଣ ତମର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା। ଅତ୍ରି ଦେଖିଲେ ଅତ୍ରି ପରେ ତାପରେ ତମର ଦେଖିଲେ କଣ ଦେଉଲଝରି ଦେଖିଲେ ଅତ୍ରି ଦେଖିଲେ ଦେଉଲଝରି ଦେଖିଲେ ତାରାବଲ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ତପ୍ତପାଣି ତପ୍ତପାଣି ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି ଟିକେ ରିକ୍ୟାପ କରିଦଉଛି ଅତ୍ରିଟା ହଉଛି ନା କଣ ତମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ତାପରେ ଦେଉଲଝରି ଦେଉଳଟା ହଉଛି ପୁରା ଗୋଲ ଅନୁଗୁଳ। ତାପରେ ତପ୍ତପାଣି ପାଣିରୁ ଆମର କଣ ପତି ଗଜପତି। ତାପରେ ତାରାବାଲଟା ହଉଛି ନା କଣ ନୂଆ ତାରା ନୟାଗଡ଼ ଯୋଉଟା ତମର ହାଏଷ୍ଟ ଥର୍ମାଲ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ତାରାବାଲରେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାର ଥିଲା ତମର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗସରେ। ଆଉ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗଟା କହିଦେଇଛି ନା ଇଷ୍ଟର୍ନ ଯେତେବେଳେ ତମର ୱାଟରଟା ପଳେଇ ଆସିବ କୋଉଠି ୱାଟରଟା ପଳେଇ ଆସିବ ନା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟରଟା ଆର୍ଥ ସର୍ଫେସକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିବ। ତାର ଦିଟା ରିଜନ୍ସ ବି ଥିଲା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦିଟା ରିଜନ୍ସ। ତାପରେ ଏଟା ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ ଭିତରେ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହିଲ୍ସ ଅଛି ପାରାଲାଲ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲକୁ। ତମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବ ନା ଓଡିଶା ଷ୍ଟେଟ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡିଶା ହେଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପଳେଇ ଆସିବ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପଳେଇ ଆସିବ ତାମିଲନାଡୁ ପଳେଇ ଆସିବ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଓଡିଶା କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ନା ଓଡିଶାରେ 19ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସିଛି 19ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ଲିୟର। ଆଉ ଭିତରେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିଟା ହଉଛି ହାଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ତମର ରହିଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ବୁଝିପାରିଲ କି ନା ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି 1501 ମିଟର ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ହାଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ନା ତମର ଦେଓମାଳି ରହିବ ଦେଓମାଳି ଆଗକୁ ପଡିଗଲା ଦେଓମାଳି ହାଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଦେଓମାଳି ରହିବ। ଦେଓମାଳିଟା ତମର 1672 ମିଟର ରହୁଛି 1672 ମିଟର ହେଲା ଦେଓମାଳି କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି ଆମର କଣ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି। ତାପରେ ଥାର୍ଡରେ ବୋର୍ଡ ତମର ଆସିବ ନା କଣ ପୁରା ମଳୟଗିରି। ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କହିଦଉଛି ହେଲା ମଳୟଗିରି ଯୋଉଟା ତମର 1187ରୁ 88 ମିଟର ତାର ହାଇଟ୍ ରହୁଛି ମଳୟଗିରି। ଏଟା ରହିଯିବ ତମର ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେଲା। ଏଟା ତମର କୋରାପୁଟ ଦେଓମାଳିଟା କ୍ଲିୟର। ହଉ ରିକ୍ୟାପ କରିଦିଅ କାଲି ତମର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମଟା ହେଲା।